Selamat sasarap Om Kopi Fosian Tadaw Sabat Kumeten Sanan. Konsapatan Sid Kinoringan do Sabat Biano sebab nakopi tambi toko vago maraja liboros do Kinoringan melalui siaran Hope Media Sabah. Sabat Biano ingin ako tutun keruhang mahagi di boros do pelajaran Sid sekolah Sabat. Keso banal di Kupaza di Eldoronal. Selamat Sabat Nunu Habal. Selamat Sabat, habal terantang eda, osehati. Terima kasih. Kumaduvo, gumazad di toko meraja pelajaran sekolah Sabat Biano, di Eldorobit, gumazad di gereja, Nunu Habal Eldorobit. Avantang, puji Tuhan. Terima kasih, si Sokoviai. Nah, tempinai Sokoviai, Sabat Biano, merajal toko pelajaran sekolah Sabat do kahopo miso. Inapat udu dot pelajaran toko Biano diti idena Christian pekerjaan. Nah, sebelum dot kopi lombus toko merajal di boros diti karena toko sebelum dina ingin aku memasa ayat dot Alkitab emot 1 Korintus pasal 25 ayat do kelima do podom pandu. Nah, iboros daw yad keti sabab ino ot ang pinai di sinamadanku pihot kono patog kono sid kosipan serano po paru kono gumama didang Tuhan sabab eldaan niko dot ipagawi diko gumama didang Tuhan okon ko porosuma. Kadit ayat sid 1 Korintus pasal 25 ayat 5 penungadu. Jadi sebelum apa ketimpu untuk merajal ingin aku gumasad minta dua toko. Otama dahai kinoringan pentoran kerajaan surga. Otama naginawa dahai dasarapan Biano sabab nakupuriman ako di samadnu sundunu sampai onom tadaw nakatalid nga sino isundunu gumasad dahai. Sarapan di Tuhan, isan pavago, menerima kasih ako di barakatmu, sebab pinimpin ako di kau, vago marajal ibaros nu diti, melalui pelajaran sekolah Sabat. Indamo ako Tuhan disundunu, gumazad di tipat-tipat dahay, supaya orotizan dahay pelajaran diti, o guna dahay, si salom na proposizan dahay. Terima kasih Tuhan, si Sokoviay iti indamon, singaran di Tuhan Yesus, masih dahay. Amin. Amin. Nah, terima kasih bagus si Sokoviai di mimot di siaran diti. Yad kena borosku diri itu inapat udu de pelajaran toko do Sabat pelajaran kohopo dan misa diti inono it Christian it pekerjaan. Nah, tapi na Sokoviai it hiza dit kakal po amon ko dosa iti pamagunan. Sintaman Eden ihawa iada mamihawa. Inanuvan di kinaringan no mandat dat iya tinapoliti nga sinuhu dot manaud di Taman Eden diti. Jadi iriogi iya tinapoliti nga guma masih Taman Eden. Walaupun iza dina nga ipamagunan diti ataupun inaporini diti nga kakal po amun no dosa. Harati topina Sokoviai inapot kumaraja no poditi ataupun pekerjaan diti nga antad atau rancangan di kinoringan. Palan di kinoringan. Jadi iriogi sumuh toko di sejarah dedang Israel ditudu ataupun udun di Yahudi ditudu. It ngomodeng dino mana banal ko mengonsub atau mengajal yoti di tanganak dau ihal gumama. Igama yoti dino nga keinginan itu ngomodeng ngam nunu na pegaman yoti nga ahatul igama jujur igama dia. Nah, itina igama yoti itu dun Yahudi dina mangajal di tangan anak dau supaya bila kumaraja nga ahatul igama ibarakat bahagia dia tem barakat dia. Nah, ini kita pinay yang biana niti emot toko udah ogum itu jenis pekerjaan. Itu pemagunaan itu. Bila dat retan itu pekerjaan itu
sid penghitungan toko kumaraja begitu maghim da kakana. Ong aku maraja akakan. Akakan ka di pemerintah. Om iri lagi kodung ko kumaraja nga maghim da ke posisyon ataupun posisi nangan sadam ke posisyon. Tepat edan toko dat so ko ben ko dina nga vara agama atau vara agama di kineringan dat yad ko manghatul ataupun momoros ataupun gama daudat umpat kanangan ke hal pekaraja. Nah sid hal dina emot kudot kana positing vara sid ayat dot keti sid bahagian da pengkhotbah pasal 7 kapadam padat ini pekerjaan ini nga iso tahap da kineringan. Jadi nunuka maksud di harati di pelajaran toko semua tidak ada. Ini pekerjaan ini nga iso pemberian ataupun iso tahap antar si kineringan. Kira-kira ada migulit ako sid aturan di kineringan di tumimpu ni si di Adam. Iya. Emot toko dat iti na pagumama dati elda nga iso palan da kineringan dat ami da midang nga gamaon dari niba mudong pun itamu pun nakodo saya da mamihawa nga tipon huan na dat kaulo usaha o di ko itit taman kabo. Iya. Pamilan dito ko dat orivo kakanan dito ito mongupo do ko huan nga andang sila no lain na di agi pakang itinat nakodo sa pamagunan dito makin po dat paperlu gumamato. Iya. Pagon dati kehiman nakakanan nil dong agumama bo. Na emot ko siti dat tamodon dat gumama diti tamodon toko do kumarajaan ta gumama keso banal yad kinamoros di ala elda dina maghihim do kasukupan antawa nga kakanan. Iti dubot hal iti keso kakanan kasukupan wara pitani dan tokudik tu iti hal da kakanan maghihim tu andang akanon na iti kasukupan umaraja gumama tu it kasukupan vokon. Iya. Yad ko ong tibiana no malan datangan anak sumikul pamayal dot lotiri antawa nga pamayal do vai antawa misal lagi ngisi kasukupan dito ko dina ot keperluan dat gumama. Nah, baru ketemot ku siti tudukan deti dat bara tulun deti dat karaja nga ozidit karaja daw sampai dat nad osusaan yo sidong gumama di gamaon daw dina. Harap iso ozidit karaja daw nakadahak antawa nga nakasadia buat daw. Nah barat bagus isoot keadaan itu dat bana ko ozi inatulun no gumama di gamaon daw sampai adahakan do bantu mantad sinod gamaon daw dina. Kampokon ko bay ko ino nga kohigak di kaposisyon daw elda. Na emat ko dat iti gama gumama bar na bago dugo gumama dat ozi di gamaon daw gumama tu ozi di gamaon yeah. Sampai dat kibantu gyud tidak sinod gamaon daw antawa karaja daw. Na penuhan da kineringan sitid tudukan iti emot kudat nuno poet gamaon antawa karaja dito ko din no misisingil dito ko dat mozo yad ke gama di kineringan gumama tu emong banal elda na barasan kudat emong di no yad ko bagimayang ematan to poet gama di kineringan gumama asot intab kotuno iya kapong banal gamaon na sidhagot din na elda emat kudat perlu do gumama tu maghihim da kakanan nom kasukupan bukon ina karaja dina marajal to ko supaya dot ozi to ko digamaon dina sampai da bar hasil wat udaon ka ba elda varot udaw iya emot kudat
ken kayamong ko. Oh. Nuno no po it gamaon dito ko. Tarimon to ko dot ina pa rin nga tahak na Pinoy. Banal. Usahaon to ko, gamaon to ko banal. Sebab pokon ko bay ko ihal do makan minum minum ko subukan. Nga may put pelajaran sekolah sahabat aku kalau positif betina. Iya. Mengubah digubah dot sentiasa aktif ka bagus itu. Nah ini yang mau kita kode. Iya. Konsepatan itu. Terima kasih. Berarti nunu na pegama toko dina mozo toko man ke gama di kinoringan tu kodung ko gumama nga ahatuli gama daw. Iya, terima kasih. Iri agi vaguna eldan toko da sid boros da nanti semuso da pelajaran toko diti. Varo sid kitab mina boros da nunu na po igamaon ni tongon ni nga gamaon na da avi iginabon. Arati iti gumama wala iti do akon kubaik ko iti dong ano gumama tapi kopi bazan ni datuto. Jadi kadung ko gumama idongon gumama itutok dina ataupun pikiran dina menghitung supaya dat kurang ikagagaman daw. Jadi sid hal iti nuno pendapatmu anangan gitu. Oke. Jadi Terima kasih Elda. Jadi Anda man kubagoit bos di Elda Robert dat tinapot gumama diti nga iso tahan terus kinorengan. Aku no kodos ay rini mga ipalan kinorengan. Inya dugon no rini banot. Inurok kinorengan. Inya misti gumama. Nah, jadi tani di gaman dati gumama ditamu kono kodosa om. Tani di gama dati selepas no kodosa. Onge gulu mengurus di Taman Eden. Kaso ti pemagunan tinga tinahakan da kinorengan iso tempat ini na Taman Eden supaya iri ni badino gumama sinaya mga hatul. Jadi sungguh di pelajaran toko di siti ada udat isnin nununo po ipo 3 maon toko amu aja diong baik ko gugas sa gumama nga amo sa penghitungan harati ko dong uretan gumama keso no penghitungan sino gubas nga agama dinetung jadi nununo po ipo 3 maon ino nga aja di agama nukelo kadisin mandaso no sempurna tori kata. Nah jadi kalau mati piro ayat sitin avazan toko diti yan kasin kembulitan podomonom ayat podom limo kasi tinga higakno ka impakangan kubo higakno tu Tuhan kinoringan nunu ikinoringan nu ka minamarakat di inomot om ginamanu ka happy nunu po 3 maon toko memang mozo-mozo kinoringan mamarakat sa pagmamo popot no asat tumimbul si penghitungan terkodot alih among maozi kung 3 maon itu memang sah kinaringan memang barakatan kita sin keposition toko bago ang gumama ka menurut pelajaran sekolah sahabat toko ang gumama iti hal lo gumama diti aso si nuketi si pemogunan dominatay baik ko iti keposition toko ti baretan gumama harati iti no peluang toko dot gumama jadi gumama po una pa lang toko gumama aso noretan dot pasinsay ka Benar. aso retan baik ko nukelo itu no igama misti igama tanto ka Pongoon tanto sampai anu toko it omot toko hasil Antawa nga oda ka ba niyo? Jadi iti diti sumud sid monuduk pasal 9 ayat 10. Bago no sid Amsal no koboros dayad din no. Ong faro tulunot obul amu engin gumama au apatay isido sinsal ramdot keinginan daw ka. Muka harapi dayad din no. Untuk elo mungwog no keinginan daw nga kagama yo sudah harapi matay sinsal ramdot keinginan daw. Kadisin malas ang anangan. Yad kinong obul bo. Yad kinong buka ka no obul. Na bago no varo tulun iti diti menurut Sid Yeremia pasal kesayat podom onom kasitin ayat iti nomor 11
Varo tulundot. Ulian na mga sampai mingga ma dito mo patung umira gisambaon. Iya. Ini amo keinginan kinuringan ng ineno. Ba. Jadi kasid ko ho, sambatan vaguno itong ulundot obul asori koton musikin. Ang itulundot aparo lumundok ka. Jadi ang imatan to ko Sokovia iti to boro-boro sitia diti ano ko bago isot boros sitiad sitiad nuketi it usuran dotong rasul iti diti ihal dot Rasul Paulus. Rasul Paulus gumama patanzag di habang kuwasihan nga kanto ko poli nga yalad nga mga gamadokema Iya. nga sambil mga gamayalo kema ko jual daw it kema daw na ringgit it ano daw pimbalisan kuma dito mo ulun-ulun ni maso daw kondiri insan dot humarap dot tahakan betul. Iya. Nah kadialo menurut ibaros di Tuhan Yesus kadialo siti usuran rasul sit pasal 24 ayat 34 tahun 35 mad lobi abarakatan iman hak ko menerima ka harati sumira gumamato ko diti baru pipiro hal perlu dito edan toko atau asadari toko keso sumira gumamato ko barakatan ni kinoringan mamarakat pe kinoringan ikomilan toko dino untuk si gaman toko tumamba iko sihaton tinan nga tumamba ikeruhanian toko i gama toko mungun support si kinoringan nga tumamba. Nah, nuno po ano to ko antan sit gamaon dito ko dino ong varo laba memang selalu varo laba irino at itak ko kumaditulong dito kugoy Iya, benar. mga darama to ko manahak to ko do katulungan kumalito kugoy ka jadi emotku mad ilo lebih kurang dot onsi silot pelajaran dot kare satu lah. Iti ba't ako guy iti ay kahorot iso keso ikisakit. Ya. Antawa nga. Akon ka ako guy dat gumama iti. Akon katamo dan na bo. Tung emot kusti diti. Emot dito ko iti dat. Ang bana-bana ko sumok to ko sid kinaringan. Artisan to ko ti panuhan da kinaringan. Elda ato ko susa. Ato ko musikin. Yeah. Bo. Tu bagi may panuhuan. Ang aparu ka lumundo. Ya. Jadi untuk dat kira-kira nga akon nako lumundo nga kakan mogot ika pahizan dito ko asa pilihan to ko bakamte dan gumama to ko. Yeah. Harati itong ulun Kristiyan yan ito ko nakahati dito dukan ng kinorengan asot musikin. Ay na pangitungan ko Elda. Yadin. Ya, jadi harati Elda iti hal kumaraja iti okon ko baik ko idong ano gumama nga peti bozon di penghitungan. Ya benar. Oke, terima kasih. Jadi sid halot sumusud iti elan to kodot. Iti nepot gumama iti ataupun pekerjaan iti nga kodung ko uvaro ondongon gumama i penghitungan nga ko bozon. Sid hal iti elan to kodot. Kodung ko uvaro gumama to ko nga bahagi ke kinaringan waro keinginan dapat ina pagama din mana kahatu Benar. kau kira ayong ipongeritan to ko nga waro palan daw anta ditimipun sampai avi nga waro ogot daw na yad kena ikenginan di kinaringan igama dit nunu na po igama dina atau pekerjaan din jadi Elder Ronald nunu o pendapatmu bahagi ketit it keinginan di kinaringan dina nunu na po igamaon dit ulun dina nga keinginan daw dat waro ot palan ataupun ahatul igama daw supaya dat inapot uba dina nga ibarakat bahagi daw waro barakat sin ulun mo. Elda, migulit ako dit gama di kinaringan Iya. menuhu di no it hizada mga gama da kapal okon mako songko suhu di kinaringan na ibo. Iya. Varo palan daw songkuro kanaru songkuro kasabat. Jadi ko harot izo kinaringan diti kinaringan dit ada malazong nga utility
ahatul igama daw gumama. Mangimatan tokoit penuhan ni kenaringan Sidi Musa di inagama dit tabut perjanjian na kuri elda. Oh, tabut. Itongo bahan-bahan daw ipematongo ipangadapis daw. Harati warung ovayat gama. Okon ko kirong kemindalong ay elda nga songkolon duki amu aja diad kenong kinaringan. Otoliti ahatuli gama sumurusuri toko pobagu sid gama di kinaringan minagama itu magunan ayto ahatul mai. Adaw keso itia ginama, adaw kudugo itia ginama. Nah, pori kata nong sidi toko biane iti ilo kenginan di kinaringan nuno pot patuguwangan di toko gamaon antau akaraja keso tuguwangan manamanal. Kodubo dapat dat kira-kira nga antad sid 1 mad na po sumiri ko 3 Tumindak sid nomor 3. mo dapat amo kenginan da kiniran yad kena ahatu ligama na ipat-ipatit ahatu ligama ti elda akon ko bay ko avantangot o dadau nga itulun di mangimot nga ozidit kagama-gamao di kita na rentad si diadi na hugot tadapat ku patabangkan nangan ketit pengkukuray kinaringan dat engin supaya ito ko biti gumama antong pagama dat isa-isa gamaon ahatu ligama dito ko. Terima kasih. Jadi koro sita koro ti sana eldo kadung ko ikinaringan itin kadung ko mangajal dito ko dat ina pag nunu na pagamaon dito ko dino nga mesti ahatu supaya ihasil daw dino nga avantang hasil daw. Baik, agamitan bago iti halo gumamayo. Keinginan di kinaringan dinong ini napot gamato ko dino nga waro hugot-hugot daw sampai avantang hasil daw. Nga kadang-kadang iti tulun iti ong aso kagazad sid ginako daw sid kon diri daw. Yan ko kumarat nuno pegaman daw nga kadi pengretan nga waro man pinako tipu-tipu kayat kita. Tepat ang sangira dat kelo to sid Kristian waro umat gumasad sid ginako dito ko dat nuno pegaman to ko dino nga o tuli di gamato ko o jujur di gamato ko waro ot hasil dat fatang. Jadi iti retan to ko retan ko sundu ko gumasa. Nuno pendapat ni elda dit hal pekerjaan itu masa-masa na sundu di. Iya. Semua dit pelajaran ataupun tuduhan sekolah sobat toko di semusut itu baru dibuat kan boh isot ayat itu. Anupon ko pelot Galatia pasal 5 ayat di mana pada 5. Nah sabab it apa sih toko no gimasin sundudot osusika. Amo milo-milo nga mo kigazat toko no po disundudin. Nunuka ot hasil atau anu toko digazat dan disundudot osusi. Ringkason ko itu analogit ayat sid Galatia pasal 5 ayat di mana pada 2 sampai di mana pada 6. Kanu toko do samon tomon andus lanut avantang oginavo avanus haharapon ongo kikodos kondiri dao lumumoy kasitiya nga itinat obedi uva di nasangan toko di sundudas nah siri pod gagamaon toko diti baru tisot sulita sitidot odibak dot perlu toko dot yan ko isarita iti borosan baru tisot nas marjase di rumah sakit ngam-ngam dot isidot mengubat di iso tulun di mana ko nasadan ay tulun dot manaud di tulun dot nasadan no mi mat itinas to iti iso nas iti pem bida-bida mantad ko ivokan tiga daw gumamangang gumantang asamod po sampai no lingasan it tinaud daw dino madasot temot asot otodok di mato daw pokon dit kailan yan kay gamadin nas iti iso diti sampai dinuat sambo ko minarajal gulu ka kaditit ko au sitio college dot
hospital Florida di Tika. Nah ini mimui dari tempat ini sampai ini matan daw oh igama daw menuduk balantian sampai ulun ni noko keluar antar sitin sikul itu mana kabantang ibu mayotis. Nah tengka toko sebagai ulun do Kristen ong kanu toko dit uva dot antar sid asusi. Nah igama toko gumamay no pembida-bida mantan ke pokon. Tanin ko itamo miputipu kan. Iga matoko gumama kung piyad ke tongo kinapaka na itu. Padung ko sebagai mungkin itu ko bos. Para tulung kasalang anak-anakan tasot. Gamang bos dot mengindaraan. Isa sa ko muahungot na no. Eldong yad kaya na si gama Luketi. gumama. Jadi sepatut yad ko itu ko nakaja di Kristen na menokotori mato ko. Kiubah toko dit sundu dat society na emot si komposisyon toko samon kolonuto dong ginawa betaw pingungot tebo Benar. kikodos ya tina jadi ogumu itinoretan setia jadi sebagai ulun Kristen itinot darat perlu akon kebay ko ipemot itoko ipemot maharatu mo kinda tapi itu lunok kemot karazo dit komposisyon toko dit nakamit itit nuketi uva do sa modit na borositit Galatia pasal 5 ini. Jadi Elda kohorti sa dinobo. Sid saralem toko gumama itik kosyanon yad keti kosipan antawa nga itit andus toko si dulun ako pitong kisad. Banal. Harati koboza ina sid gama toko gumama Elda. Iya. Arati kukubon bago sid haldot pelayanan toko atau pelayanan kosid gereja asa tulun ba kaborosot ya lumay kon ba kosid gereja ya dinay sid luar na ini zoy mga nakabantang ko Benar. ya Oke, terima kasih Elda. Jadi sumusuhut di pelajaran di toko itu, no kila toko dot nunu depetit gamaon ataupun pekerjaan itu nga perlu varo haturan ataupun mengiling kita toko di haturan na kinaringan. Ya, benar. Nunu pegamaan toko nga mesti hatun. ya Nah, iri lagi si sumusuhut di pelajaran toko itu, inono keinginan di kinaringan nong it gama toko kumarajan itu nga seimbang. Yad ko igagamaon toko sin luar, kadang sampai ovid sid subangongkob, ataupun kira yang gumama toko nga igamaon toko di tiso diti cemerlang. Topot itiso atau likudan di toko. Jadi keinginan di kinaringan ng sokovia ni pegaman tinga seimbang aso kosuhulom aso atau likudan. Jadi si hal itu Elda nunu pendapatmu bahagito ikaw ti. Benar Elda, kira-kira imbulitan toko ini na maradalan toko diri atalahas may ko keso penuhan na kiniringan kan ba iti gumamaditi memang iso palan na kiniringan. Iya. Kumodubo kodung ko gaman na gamaon nila kon kabay ka itu no ka Elda. Pangon tanto sampai ola. Nga sungguh do yadin no kipenuhan kinaringan mana-manal ko gumama kan sampai odingan ni hisa di toko sid subang balay di toko. Iya. Maksud daw dila itanggung jawab toko sid balay. Kawagu sungguh do gumama toko mana-manal iti nga kan sampai dat ihizat toko sid kinaringan olingan ni toko. Iya. Nah di mana ko setuju kana borosannya Elda Robert dina dat pasaimbang agama. Maju sid pekerjaan sid gama gumama, maju sid subang balay antara urusan dat keluarga maju toko hubungan di toko kumali kinaringan Elda. iya harot ia mong toko dik sa alom dat komposisyon toko diti memang limuhunan toko live kinaringan dat ito ko diti sebagai penatalayan ka asa boros lang ako sa penatalayanan jadi makayo ko na penatalayanan jadi ti penatalayanan diti kon ko isolot ha ihal do ringgit ihiza Iya. makiti tenaga Oh. makiti bakat ka mipokokon jadi sokovia iti
memang kok kata lebih salam kapasitas toko itu bagaimana nimunan toko kinaringan dan iporus di toko itu. Iya. Jadi nu P3 man toko mesti seimbang. Nah, pertama-tama di salam keseimbangan itu hubungan toko di kinaringan pemiragi gagamawan di barakat di kinaringan kita toko. Iya, Jadi benar. lagi itu nggak saboy tanganak di barakat di tahap kinaringan omi toko biaya pokok. Jadi sinsalom dot lulu pay gamam toko misti varo gama toko kopi imbang supaya i gama toko dot memimpin sid gereja ko memimpin toko sid balai ko sid gagamam toko nga emot tulun dot aso do ito. Aso kotomihi ba na ibo? Iya. Ya. Oke, jadi hak roti sana po di situ. Ikenginan di kinaringan itu sidnu nuno pegama untuk kau dino nga perlu seimbang. Ya. Ahatu yad kekenginan dau tu ahatu ligama dau dino okon kebaik kokotun no iri agi nga anu to kau itu nga. Nah, tapi nai soko viai sid pompon di pelajaran toko dot sebelah sabat biana diti. Engin aku dot manarang lo sebagai do rangkuman diti kumeso sid hal pekerjaan diti pekerjaan mula-mula diti inono antar sid kinoringan walaupun apun ako dosa pemungkunan nga varono lai pekerjaan diti melai di ada memihawa. Iri agi kumaduho dot perlu toko dot elaan ina pagama toko gumama dot nunu na poditi nga perlu isundu na mosa-mosa sing kinamo. Akon kebaik ko ildongon gumama topot isundu sebab ina nasundu dina ot kumazad di toko dot nunu na pegaman toko nga ahatuli gama. Kumotolu dot anu pelajaran sitia nunu na paigama on toko ataupun kerajaan toko dina nga perlu dah seimbang. Supaya terlebih sin mahsizat di toko sin kinoringan nga perlu seimbang. Jadi tempinai sokoviai itino i pelajaran sekolah sabat toko hopoda miso sabat abiano yadna diri i pelajaran toko sebagai do pengumpuk di pelajaran toko do sabat abiano damonku Elder Ronald do mazat toko minta doa toko. O kinaringan za dito sundu bantu gom ti kuasa o mobinsianan. Mo sa patokoy kumade ka Tuhan tu napongo koy na marajal iti misisingil di borosno. Barakatay no itit borosno diti supaya sokove diri nga nilo jumadi dat pahakangan dahay sidko sipan dahay amokon ko bay koron to dini nga igama dahay gumama nga ehit dahay nunuit kainginan no. Sampai sidgama dahay gumama sid kinarongan dahay dino nga okon ko makinda sa wakoy nga emot jati igama dahay dino dat pembida-bida tu ikaw gimaot suhuton ihoturan no bozoon dahay. Tuhan nuno be kasalan dahay dinatemod dahay ang tao nga itamu padahakon dahi kumadikaw punay ako no terima ako no barakatay ti borosno bahagi dia ti binangining nakasip ako dot katerima ti barakat mantad diti pisisingidaan diti o Tuhan ikaw no isambaon dahay bay ko ikaw o kinaringan di kuasa milo manahak dot kahuntungan sid salam no kapahizan dahay sumuhut ikainginan no. Terima kasih pekindaman ko sa koveti singaran tanakno Tuhan Yesus dinananggong dahay. Amen. Amen. Tempidai sokoviai moros aku dah terima kasih sit sokoviai di minimot isiaran diti minarajal toko di pelajaran di sekolah sabat. Iriagi menerima kasih aku sit Pastor Helmi di sebagai penasihat sit siaran diti. Iriagi kuma di LDNLD di pengarah tingkang media dan bertungkus lumus kumazad menghatul di siaran titi Tuhudino terima kasih lagi di bahagian dan keceriaan buat Sandra tu minannya dia di tempat titi terima kasih sit sokoviai
kinaringan mamarakat om kapitambi toko pago.